Mark from the National Figurehead, also the Initiator Development Program of Gelora Beach. We are pleased to come forward Mr. Fahri Hamzah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. And esteemed welcome to our guests, ladies and gentlemen. Welcome to Gelora Beach. I would speak in Bahasa first and then a little bit in English. Hope you understand what happened around us now. Setelah pensiun, setelah bekerja di Senayan di DPR 21 tahun lebih kurang, tentu saya banyak pulang kampung. Pak penjabat gubernur, Pak Maijen Hasanuddin. Maka saya pulanglah ke tempat ini karena saya lahir di sini, Pak. Saya menikmati masa kecil, SD dan SMP di tempat ini. Baru setelah SMA saya pindah menjadi tetangganya Pak Bupati, Pak Haji Mahmud Abdullah, karena beliau bekerja di Pemda Sumbawa sejak tahun 78. Sudah 46 tahun beliau bekerja. Dan sekarang jadi Bupati Sumbawa kita. Lalu kami ini mengidentifikasi diri sebagai orang pesisir. Pak Dirjen, ini ada Pak Victor Manopo, ya beliau adalah Dirjen Pengelolaan Ruang Laut. Kemarin sebenarnya beberapa menteri ingin hadir, tapi Pak Jokowi meminta semua menteri mulai kemarin berkantor di ibu kota negara yang baru, termasuk Pak Trenggono akhirnya meminta Pak Victor yang hadir. Jadi saya lahir di sini, tumbuh di sini, dan feeling saya kami adalah orang pesisir. Sehingga kita akrab dengan laut, dan itu sebabnya kemudian selama pensiun saya kembali dan mengidentifikasi beberapa tempat untuk menjadi lokasi bagi munculnya atau tumbuhnya kesadaran menjadi bangsa maritim di Indonesia ini. Nah, akhirnya suatu hari, kebetulan kami ini, Pak Dirjen, ini Pak Kapolres juga ada, teman-teman di kepolisian, di Pemda, TNI juga ada. Kita di Pulau Sumbawa ini bersyukur karena Pak Jokowi ngasih kita 3 bendungan pada masa Pak Jokowi ini. 2 di KSB, Iu Suntuk dan Bintang Bano, dan 1 di Sumbawa, yaitu Beringin Silah. Nah, waktu peresmian saya diundang, helinya saya ajak muter sedikit, Pak. Kebetulan Pak Menteri PU, Pak Basuki ada di dalam helikopter itu. Jadi saya ajak lihat ini kawasan. Dia bilang, ini kok bagus sekali kawasan. Nanti kita lihat, kita turun di bawah, dan waktu turun saya ajak Pak Menteri datang ke sini, beliau kaget. Saya bilang, Pak Menteri, 4 tahun lebih saya pensiun. Saya bersihkan tempat ini dari tempat yang nggak ada nilainya. Saya tahu kekuatan dan bakat terpendamnya, sehingga sekarang ini menjadi tempat yang bersih dan dinikmati oleh masyarakat. Nah, hari ini kita menemukan bahwa rupanya tidak saja kita orang Indonesia yang memuji tempat ini, tapi juga kawan-kawan kita dari luar negeri yang objektif menilai laut dan pesisir Indonesia juga sekarang mengatakan tempat ini bagus untuk didatangi kembali. Jadi saya mau terima kasih kepada Pak Raymond, Bu Dewi, dan kawan-kawan organizer. Thank you for your coming and welcome to Gelora Beach. This is my hometown. I was born here 43 years ago, just like the kids that dancing and singing in front of you. I was born here 53 years ago.
study here for kindergarten, elementary school, then high school, and then have chance to study in Jakarta. I enter one of the best university in Indonesia. But that is the beginning of transformation, where local people, common people, can basically transform themselves through education and open society. I believe, as I was born here, I feel that I'm maritime kids. Open-minded, welcoming everyone, like to have guests like you. You can come every time and we can discuss everything. We can share value among each other. And that's why if you see the dance, there is a Malay dance and there is a Balinese dance. The Malay based on Muslim cultures and the Balinese based on Hinduism. But all those cultures in Indonesia, we have 17,000 islands, many islands. We have here my friend Captain Daniel, where we have a vision that one day Indonesia should have 100 Maldives and 1,000 water base for seaplane. That's why this year, I'm asking Mr. Raymond, can some of the seaplane come and landed in here? But I hear that some of you was worried because of so long, but that's, the explanation that I want to do, that one day Indonesia will open all the shore for the guests coming in and sharing our value together. That's the future of Indonesia. We have 17,000 islands, 50 or 38 provinces, 515 regency and cities, more than 9,000 municipalities, close to 80,000 villages, while 285 million of Indonesians living with variety of cultures, religion, and background. But Indonesia will become beautiful island because we respect the values, the differences among us. And that's why I want to use this island and especially this Gelora Beach and representing to the global people to understand how beauty of Indonesia, how beautiful is this country. We hope with the new president that will be inaugurated in 20 of October this year, we will have more government that will follow the direction how to enhance the capacity of the people and the life of the people, especially to my people, because I believe all the Indonesian is the same. And if we go through good education, we will find a reality that we will be growing together. You don't compare Indonesia with your country, for example, especially Tom and Patricia, because you live in Australia. I listen to your action. It seems like you are coming from Australia. Indonesia is living under 4,000 US dollar per capita income, very low. We need to improve them. That's why in the future, there will be open opportunity for investment, for everything. Please share the news to all the people that you meet that Indonesia is ready to do business with us in many sectors. Thank you very much for your coming, and I hope you can enjoy everything that we have here. Terima kasih semuanya kepada Bapak Ibu yang hadir. Kami atas nama panitia tentu minta maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Ini adalah yang pertama bagi kami. Mudah-mudahan di masa yang akan datang kita akan bikin lebih baik lagi dan lebih bagus lagi, dan tamu kita lebih banyak lagi dan lebih enjoy lagi apa yang ada di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.